नमस्कार जय जगन्नाथ। कवि विश्वनाथ तांको लेखारे जणाइछंती उत्कल रे रहिअछि स्वर्गद्वार। एठाकू अनेक देशर नरमाने आगमन करती काहींकि ना मुक्ति पाई जिबा पाई, मोक्ष हेबा पाई, स्वर्ग रे आसन नेबा पाई। ताहले आम ओडिशा रे एमिति कोन स्थान अछि जिए मुक्ति करई दबो बा मोक्ष करई दबो एवं स्वर्ग रे मध्य स्थान देई दबो। कवि कहिले उत्कल रे रहिअछि स्वर्गद्वार। स्वर्गद्वार कहिले स्वर्ग को जीवा पाई बाट। आमे माने पुराण रे पढ़िछे बा सुनिछे हिमालय पर्वत हेउछि स्वर्ग को बाट, कारण पांडव माने सेही बाट देई स्वर्ग को जाइथिले। किंतु एई स्थल रे कवि कहिले आम उत्कल रे रहिअछि स्वर्गद्वार। केउठी ना नीलाचल क्षेत्र रे। आम मानक समस्तक ग्राम रे तो श्मशान अछि, समस्तक ग्राम रे श्मशान को श्मशान कुहा जाए और श्रीक्षेत्र रे श्मशान को स्वर्गद्वार काहींकि कुहा जाए। तेबे आसंतु जानिबा एहा पछरे कारण कोन। प्रथम दिव्यसिंह देवंक समय रे बा राजुति काल रे से ब्राह्मण को हत्या करथिले। पुणी लेखा अछि अनंग भीमदेव ब्राह्मण को हत्या करथिले। तांकु ब्रह्महत्यार पातक लागिबारु ओडिशा रे वर्षा हेला नाही। वर्षा अभावरु शस्य उत्पादन होई परिला नाही। तेणु प्रजा माने खाद्य अभावरु अनाहार रे मृत्युवरण करिबाकु लागिले। एईपरि किछि वर्ष गला। राजा विचार कले राज्यर जहा भी किछि धन संपत्ति थिला सब प्रजा मानकु बांटिबारे शेष होई गला। आउ वर्षा हेउनी कि शस्य हेउनी, एहार कारण कोन किछि बुझी हेलानी। पंडित माने बसिले मुक्ति मंडप रे। राजा मंत्री राजपरिषद समस्ते बसिले मुक्ति मंडप रे। विचार कले कहा दायित्व रे अछि वर्षाटा, कहा दायित्व रे अछि ना इंद्रंक दायित्व रे। केही जणे कहू कहू कहिदेले, हे मणिमा आपण तो ठाकुर राजा, इंद्रंकु खंडे चिट्ठी लिखिले हुअंतानी, से उत्कल रे वर्षा करंते। राजा यह शुणी बड़ आनंदित होई गले। राजा मंत्री को संगे संगे आदेश देले चिट्ठी लिखिबा पाई। मंत्री चिट्ठी लिखि राजा को देले। राजा को कहिले, हे मणिमा चिट्ठी लिखिदेली। राजा कहिले, लिखिदेले किछि कथा नाही, आपण नै इंद्र को देबे एवं 7 दिन भितर जेमिति वर्षा हेबो। मंत्री मने मने विचार कले, इंद्र केउठी आउ मु केउठी? इंद्र तो स्वर्ग रे, ताहले मु ए चिट्ठीटी को इंद्रंक पाखरे केमिति पहुंचाइबी? राजांकर आदेश 7 दिन भितर जदि वर्षा न हुए, मंत्री मु जानिबी चिट्ठीटी को तमे प्रेरित करिना हो, तेणु तुमर मुंड काट हेबो। आउ मंत्री को भोक शोष हेला नहीं, कारण मृत्युदंड कथा शुणी काहाकू बा भोक शोष हेबो। राजांकर आदेश जहा ताकू नहीं इंद्रंक पाखकू जाई परिबेनी। तेणु मृत्यु कथा शुणिबा परे भोक शोष आउ हेला नहीं। जाई मन दुख करी कांदी कांदी सोई पड़िले। तांको स्त्री बड़ चालाक थिले। भाबिले स्वामी तो राजसभारू फेरिले, किछि अघटन हेछि कि? राजा किछि अपमानित कले कि? तेणु स्त्री मने मने भाबी स्वामींक पाखरे जाई बसी पचारिले, कारण कोन? मंत्री तांको दुख जणाइले एवं तांको प्रति विपद अछि बोली कहिले। स्त्री स्वामी को कहिले, स्वामी चिट्ठी किए दिए ना डाकवाला? ताहले तुमे चिट्ठीटी को नहीं डाकवाला को देई दियो, सीए नहीं इंद्र को देबो। सेई कथा को नहीं एते चिंता कोन पाई? मंत्री मने मने बड़ आनंदित होई गले। डाकवाला को नहीं चिट्ठीटी को देले, कहिले राजा देइछंती। डाकवाला पचारिले काहा को दिया जिवो? ना इंद्र को देबो। ना इंद्र को मु केमिति देबी? मंत्री कहिले, जदि वर्षा न हुए ताहले तुम मुंड काट हेबो। मंत्री उद्धार पाई गले। एबे डाकवाला बड़ दुख रे पड़ी गला। मने मने बहुत कथा चिंता कला, केमिति नहीं इंद्र को चिट्ठीटी को देबी, नदेले मुंड काट हेबो। मन दुखरे घर को जाई तांको स्त्री को सब कथा कहिले। डाकवाला स्त्रीर मुंड को एक विचार आसिला कि प्रतिदिन 33 कोटी देवता जगन्नाथक दर्शन पाई आसंती, ताहले द्वारपाल जे दुआर जगुछंती प्रतिहारी चिट्ठीटा नै कि से प्रतिहारी को देबो। इंद्र आसिले से चिट्ठीटा को देई देबे। तापरे डाकवाला मन खुशी रे श्रीमंदिर को चलिले और दक्षिण द्वार निकट रे पहुंचिले। दक्षिण द्वार जगिथिले जे प्रतिहारी, तांको ना हेउछि इंद्र प्रतिहारी। एइठी आपण मानकु कहि रखिबे कि जगन्नाथ मंदिर रे 4टी द्वार। 4टी द्वार रे 8 जण जगुआळ अछंती, देव जगुआळ, किंतु मानव जगुआळ
ଚାରିଦ୍ୱାରରେ 4 ଜଣ ରୁହନ୍ତି ରାତିରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଦ୍ୱାରପାଳ ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଜୟ ବିଜୟ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ଦ୍ୱାରୀ କୁମୁଦ କୁମୁଦାସ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ପ୍ରତିହାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକବାଲା ଚିଠିଟିକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରତିହାରୀ ଚିଠିଟି ରଖ। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଚିଠିଟି ଦେବ। ଚିଠିଟିକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଡାକବାଲା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ପ୍ରତିହାରୀ ଏବେ ଚିଠିଟିକୁ ଧରି ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ ସେ ଜାଣିବେ କିପରି? ପ୍ରତିହାରୀ ଅନିଦ୍ରାରେ ଜଗି ବସିଲେ। ଆଉ କି ନିଦ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ? ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ, ଚିଠିଟିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଇନ୍ଦ୍ର ଚିଠି ନିଅ, ଇନ୍ଦ୍ର ଚିଠି ନିଅ ଡାକ ପକେଇ ପକେଇ ରାତି ସାରା ଜଗି ବସିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପ୍ରତିହାରୀ ହାତରୁ ଚିଠିଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିଟିକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିଲେ। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି, 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କର। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପତ୍ରିକାରେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଲେ, ହେ ଗଜପତି ଦେବ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ଲେଖି ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରତିହାରୀ ବଡ଼ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ଚିଠିଟିକୁ ନେଲାବେଳେ କିଏ ନେଲା ଚିଠି ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଗିକି ବସିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚିଠିଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେହି ପ୍ରତିହାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। କହିଲେ, କିଏ ତୁମେ? କିଏ ତୁମେ? ଦେବ ନା ମାନବ? ତୁମର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଆସ। ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ। ପ୍ରତିହାରୀ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା। ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଚିଠିଟିକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଆପଣ ପୁଣି ଏ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲ, ଆମ ସେବାକାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଆମେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ନେବୁ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି। ନା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା, ଦେହରେ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର, ଗୋଟିଏ ଦେଇକି ଗଲେ ହବନି? ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଏ ଅଳଙ୍କାର ଦେବଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର, ଏହାକୁ ଦେଇ ହେବନି। ନା ତାହେଲେ ତମେ ଠକି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଇନ୍ଦ୍ର ଚାଲାକି କଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରତିହାରୀ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ନା ମୋ ନାଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ। ନା ମୋ ନାଁ ବି ଇନ୍ଦ୍ର। ତୁମ ନାଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୋ ନାଁ ବି ଇନ୍ଦ୍ର। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ 2 ଜଣ ମୈତ୍ର। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ରହିପାରିବିନି। ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସିବି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା କହି 33 କୋଟି ଦେବତା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରତିହାରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବାଟରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ କହି ଇନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ପ୍ରତିହାରୀ ଧରିଥିବା ବେତକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୋତିଦେଲେ। କହିଲେ, ଏଇଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ। ସେ ଫେରିଆସିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ କହିଲେ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେବ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ନିଅନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି, ମୋତେ କହିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେବ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ଚିଠି ଦେଲେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ? ନା ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଖାଲି ଦେଖିନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୈତ୍ର ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେମିତି ଗଲେ? ନା ସେ ଯେଉଁଠୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଏକ ବେତ ପୋତିଛି। ରାଜା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ। ଦେବତାମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ବାଲି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବେତ ପୋତା ହୋଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ରାଜା ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ର ବସିଛ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ ଡାକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବୁ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ପ୍ରତିହାରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲେ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମିତ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସତରେ ମୋ ସହିତ ମିତ୍ର ବସିଛ, ତୁମେ ଏବେ ଆସ। ତୁମେ ନ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ମାଗୁଛି। ତୁମକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ ମିତ୍ର, ତୁମକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତ ଜନତା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିହାରୀ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଜାଗା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ବାଡ଼ି କେତେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ନେଲେ। ଶ୍ମଶାନ ନାଁ ଦେଲେନି, ନାଁ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ତେଣୁ କବି କହିଲେ, ଉତ୍କଳରେ ରହିଅଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି